नाम क्या है? And in Bangla, we say, আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? in English, we say, my name is Lakshmi. In Hindi, we say, मेरा नाम लक्ष्मी है. And in Bangla, we say, আমার নাম লক্ষ্মী। আমার নাম লক্ষ্মী। in English, we say, how are you? In Hindi, we say, आप कैसे हैं? And in Bangla, we say, আপনি কেমন আছেন? আপনি কেমন আছেন? in English, we say, I am fine. In Hindi, we say, मैं ठीक हूँ. And in Bangla, we say, আমি ভালো আছি। আমি ভালো আছি। and now, let's have conversation. নমস্কার। নমস্কার। আপনার নাম কি? আমার নাম লক্ষ্মী। আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। ক্লাস